Okay, thank you very much for your essay. Um, I would like to give you some feedback. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Ada dua hal. Satu, organisasi. Dua, few minor mistakes. Tapi yang sedikit mengganggu. Okay. Now let's look at the organization. Paragraf satu here. That's good. It's an introduction. Intinya apa yang akan kalian tulis untuk essay ini gitu kan. Nah, intronya oke. Apakah pertanyaan saya, apakah yang mau di highlight adalah ini? One of the globalization effects market is asset and debt. Apakah itu asset and debts, bank loans and deposit, tiles to land and physical capitals? Apakah itu? Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat logiknya. Ya, here you said trade of financial asset issues to globalize. Oke, ini terus dijelaskan di sini. Tapi penjelasannya adalah tidak menjelaskan bahwa trade asset are easiest to globalize. Ini kan, as this has been liberalized in the country after country, international dan seterusnya. Terus, despite apparent pace and regional financial globalization as particular technological support, it is affect nothing new. Apakah ini mendukung the trade of financial asset are easiest to globalize? Gitu. Ya, this is not clear. Bank loan are affected by globalization. Ini bagus sampai di sini. Hanya ini apa ini? Yang terakhir ini, ya, paragrafnya agak aneh gitu. Oke. Okay. Lalu the economic rationale for international asset markets is movement productive dan seterusnya. Apakah ini kembalikan ke intro menerangkan salah satu dari ini? Kalau ini yang mau disampaikan, gitu? Oke, kayaknya enggak deh. Nah, penutupnya it's okay. Affects many aspect of our life. Economic aspect is just one. Dan seterusnya. Oke. Harusnya di sini tidak many aspects of our life, harusnya ditekankan pada ini situ. Oke, concentrate on market. Jadi jangan semua informasi dimasukkan, harus disarikan what you're going to highlight from that long text gitu. Oke, moga-moga inputnya membantu. Jadi logiknya belum kena ya, yang mau diterangkan apa. Kalau itu memang ini one of the globalized affects market, asset and debt, securities, bank loan and deposit, tiles and capital, physical capital, ini saja yang dijelaskan di sini. Oke, yang ini sudah dicoba, gitu kan? Tapi terus yang berikutnya belum. Itu. Now minor mistakes ini, which is mean ini spoken ini tiba-tiba diawali dengan which. Ya, it is an international banking, terus Anda bilang activities, nggak nyambung. An satu, activities plural, singular pluralnya diperhatikan. Sama dengan ini juga economic aspects is, enggak dong, economic aspects are gitu. Subject verb singular plural diperhatikan. Oke. Itu saya kasih contoh yang lumayan ya, sebentar. Oke, ini contoh yang lumayan punya teman Anda ya. Intronya globalization, the process of dan seterusnya. Gitu. Globalization affects market in terms of commodities, labor and finance. The third type of market, finance, will be the subject of this discussion. Ya, jadi dia akan ngomong finance doang.
gitu. Terus dia jelaskan di sini, finance is the issues dan seterusnya. Oke. Nah, kelemahan dari tulisan ini belum dijelaskan, harusnya dijelaskan di sini nih. Bla 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 gitu kan. Tapi sudah lumayan runtut ini. Lalu dia nyebut the globalization of finance market had long histories. Dia ngomongnya tentang finance doang, today, terus dia jelaskan. As globalization continues, floating rates and common nowadays. Jadi tetap finance tentang floating rates, gitu, ya. Jadi kalau Anda bandingkan yang ini sama punya Anda nggak runtut gitu, gitu. Ya kelihatan ya nggak runtutnya ya dibandingkan punya teman yang lain tadi. Moga-moga paham. Nah, sekarang tidak usah rewrite, you don't have to rewrite. Sekarang coba mengerjakan essay yang lain dengan teks yang lain. Itu ada di psikologi. Ya, masuk ke psikologi, lalu ada preparation for final test, diklik, ada text for essay writing, diklik. Nah, itu ada contoh transportation tuh dilihat dulu tuh cara organizationnya tadi, ya, alur berpikirnya begitu. Now you have to choose one of this, pilih salah satu, a better way of life atau apa yang Anda merasa nyaman. Salah satu yang ada di sini, tulis, lalu tulis, setelah ditulis kirimkan lewat email, nanti saya kasih feedback. Gitu. Thank you and looking forward to receiving your other work. Thank you.